إذا السلام عليكم، صباح الخير عليكم. الملتقى اليوم نظمت وزارة الفلاحة اليوم ملتقى وطني، وهذا بعد ما شفنا الأضرار وبعض الأسباب اللي أدت بحرائق الغابات، وخاصة في منطقة خنشلة الأيام القليلة. نقول باللي اليوم تجاوزت 8000 هكتار، وكاين أسباب اللي أدت للكارثة هذه. هذا ما خلى وزارة الفلاحة اليوم تنظم هذا الملتقى، والحمد لله كل الفاعلين سواء كانوا من المجتمع المدني، من الكشافة الوطنية، من مختصين أو إدارات الأمن، سواء كانوا درك وطني أو من فاعلين آخرين مرتبطين بالقطاع أو جايين من قطاعات أخرى، هم حاضرين معنا اليوم. الهدف من هذا اللقاء بمشاركة هذا الفاعلين، كل الفاعلين، المجتمع المدني اليوم، وخاصة المجتمع المدني، لوضع استراتيجية على مستوى الميدان. وهذه الاستراتيجية على المستوى الميدان يكون عندها 2 أو 3 أسس. الأول هي تحسيس المواطن، تحسيس الناس اللي تعيش في الغابات، تحسيس كل المجتمع المدني على حفاظ الغابات. ثانيا هو اليقظة. الاستراتيجية اللي وضعناها هي استراتيجية يقظة، ما نقعدوش نحسبوا في النيران. اليوم لازم نكونوا متواجدين بمرافقة المجتمع المدني، بالتحسيس، بمرافقة كل الفاعلين، بمرافقة بتكون عندنا سياسة أو استراتيجية تواصل تكون على الهدف هذا. إذن هذا هو الملتقى تاع اليوم. وأنا شفت سواء كان مندوب الكوارث الطبيعية أو تدخلات تاع المختصين بهذا الموضوع، وهما من الدرك الوطني أو من الأمن الوطني، وشفت تدخلات تاع الكشافة هما متواجدين معنا مشكورين، وشفت تدخلات تاع ممثلين المجتمع المدني حتى من ولاية خنشلة جو معنا اليوم. الحمد لله شفت هذه التدخلات. إذا لازم تكون يقظة اليوم، لازم نكونوا في حذر مستمر، ونكونوا في تحسيس، حملة تحسيس مستمرة. مش كي تندلع النيران نولوا نشوفوا الأسباب ولا نجري ونطفيو. صح النيران هي تعتبر من الكوارث الطبيعية، ولكن ما رانا نشاهدوا فيه كاين بعد النيران اللي اندلعت بفعل فاعل. إذن هذا لازم ليقظة الجميع، يقظة كل المواطنين، وهذه قضية وطنية، وهذه استراتيجية وطنية، وهذا موروث أو تراث وطني لازم علينا ندافع عليه، وندافع عليه بتفاعل الجهود وجهود الجميع. Sont la cible d'attaques sournoises. D'après les informations communiquées aujourd'hui dans la rencontre, les incendies, les foyers se sont déclenchés dans des endroits éloignés, éparpillés. Cela souligne le caractère sournois justement de ce déclenchement qui coïncide avec des dates particulières, notamment en rapport avec l'histoire de l'Algérie. Quelle est la lecture? Qu'est-ce que vous devez en retenir aujourd'hui? Avant de parler de lecture, à partir de cette rencontre, je dois préciser que c'est la mise en place d'une stratégie de veille, d'accompagnement, de proximité, et c'est une stratégie qui interpelle toutes les sensibilités nationales, d'où qu'elles viennent et quel que soit leur statut. J'appelle sensibilité nationale, particulièrement organisation de la société civile, qui soit des comités de village, qui soit des comités de quartier, qui soit des scouts,
qui soient des services de sécurité, qui soient des services de l'agriculture et des forêts, pour affronter ensemble ce fléau nouveau que nous sommes en train d'assister dans notre pays. Il est condamnable, il sera toujours condamnable quand c'est des actes qui sont de nature ou d'origine humaine, pour ne pas dire autre chose. Donc pour affronter ce fléau ensemble, je pense que l'implication de tout le monde, la sensibilisation de tout le monde, l'accompagnement de tout le monde, à commencer d'ailleurs par la presse, à commencer par les médias, faisant de cette question une question d'un fil rouge permanent, faisons de cette question une question fondamentale parce qu'elle interpelle notre statut de nation quand on brûle, quand tous les feux, les départs des feux se font à partir des bordures de forêt dans une forêt des Aurès, lieu de déclenchement de la Révolution, et que ça brûle un 5 juillet, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller dans notre souveraineté, ça doit nous interpeller dans notre honneur. Aujourd'hui, l'Algérie, alhamdoulilah, nous avons affaire à une société consciente, nous avons affaire à une société civile mobilisée. J'ai eu personnellement à voir cet élan de sensibilisation, cet élan de volontariat exemplaire au niveau de la wilaya de Khenchela. Rien n'empêche de l'avoir et on l'a partout. Ça fait quelques jours, c'est la mobilisation de la société civile qui a alerté aussi, qui a été à l'origine d'éviter le déclenchement d'un feu. C'est l'objectif de cette rencontre, c'est une stratégie de veille, c'est une stratégie de proximité avec l'implication de tout le monde, de tous les acteurs qui ont une relation directe avec ce fléau des feux de forêt. Je vous remercie.